वेलकम बैक। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने दौरा कोयटा में जाफर एक्सप्रेस ऑपरेशन में शामिल बहादुर अफसरों और जवानों से मुलाकात की है। वजीर आजम और आर्मी चीफ ने कंबाइंड मिलिट्री अस्पताल कोयटा का दौरा किया, जख्मियों और मुतासरा खानदानों से मुलाकात की। इस बारे में मजीद जानेंगे डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अजहर फारूक से। बताइए अजहर। जी, वजीर आजम शहबाज शरीफ वफाकी वज़रा और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने दौरा किया है। उनके हमरा सिविल और अस्करी हुकाम दीगर भी मौजूद थे। इस मौके पर एक ब्रीफिंग का एहतमाम किया गया बलूचिस्तान के हवाले से, और ब्रीफिंग के दौरान शुरका को बलूचिस्तान में सिक्योरिटी की मौजूदा सूरत हाल है, दहशतगर्दी के खिलाफ जारी जो कोशिशें हैं और बिलखसूस जाफर एक्सप्रेस हमले से मुतल्लिक हालिया ऑपरेशन के कामयाब इनकाद के बारे में तफसील से आगाह किया गया। शुरका ने दहशतगर्दी की तमाम किस्मों और मज़ाहिर के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसियों को बरकरार रखने के पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़म का इयादा भी किया। इसके साथ साथ सियासी जमातों के कायदीन, नुमाइंदगान, वफाकी और सूबाई वज़रा, सरकारी अफसरान और कॉन्फ्रेंस के शुरका ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दी की वहशियाना कार्रवाई की शदीद अल्फाज में मुज़म्मत की। इसके साथ साथ बलूचिस्तान असेंबली के अरकान और तमाम सियासी हल्कों से ताल्लुक़ रखने वाले सियासतदानों से बातचीत करते हुए वज़ीर आज़म ने दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ सियासी रहनुमा और नुमाइंदगान के अज़्म और बलूचिस्तान की जमात तवील मुद्दती इस्लाहात और तरक्याती मनसूबों और कानून साजी के अज़म को भी सराहा। वज़ीर आज़म ने जाफर एक्सप्रेस पर हमले को नाकाबिले माफी जुर्म करार दिया। उन्होंने जोर देकर कहा कि मासूम शहरियों के खिलाफ दानिस्ता तौर पर इस तरह की गैर इंसानी कार्रवाइयाँ इन मुल्क दुश्मन बागियों की असलियत और उनके दिखावे को बेनकाब करती हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने पहली और वक्त और फैसला कुन कार्रवाई करते हुए तमाम यरगमाली को बाजियाब भी कराया। इसके साथ साथ ठीक है, बहुत शुक्रिया अजहर फारूक, आप अपडेट कर रहे थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दौरा कोयटा में जाफर एक्सप्रेस ऑपरेशन में शामिल बहादुर अफसरों और जवानों से मुलाकात की है। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ ने कंबाइंड मिलिट्री अस्पताल कोयटा का दौरा किया, जख्मियों और मुतासरा खानदानों से मुलाकात की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बलूचिस्तान पर जल्द APC बुलाने का ऐलान। कोयटा में अमन अमान से मुतालिक आला सतह के इजलास से खिताब ने कहा कि दहशतगर्दी का नासूर खत्म न किया तो पाकिस्तान के वजूद को खतरा हो सकता है। जाफर एक्सप्रेस के साने पर पूरी कौम अश्कबार है, लेकिन घुस बैठिए और दोस्तनुमा दुश्मन मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं। पूरी कौम अश्कबार है। ऐसा वाकया शायद पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी रूनुमा नहीं हुआ। जो हिकमत अमली अपनाई गई जनरल नासिर मुनीर की लीडरशिप में को कमांडर कोयटा जनरल की मुकम्मल सुपरविजन में 339 पाकिस्तान छुड़ाया गया वहां से। जो तालिबान से अपना दिल का रिश्ता जोड़ते और बताने में थकते नहीं, उन्होंने हजारों तालिबान को दोबारा छोड़ ऐसे घिनौने किरदार जो कि बिल्कुल ब्लैक फेस उनको भी छोड़ा गया। जिस तरह की गुफ्तगू की गई, एक लफ्ज भी जुबान पर नहीं लाया जा सकता। घुस बैठिए मुल्क के अंदर दोस्तनुमा दुश्मन पाकिस्तान के खिलाफ, फौज के खिलाफ दुश्मनी पर उतर आए, उनके खिलाफ हम जहरीला प्रोपेगेंडा करें। वी विल नॉट टॉलरेट इट। कुर्बानियां आएगा नहीं जाएंगी। दहशतगर्दी के नासूर को खत्म न किया, मेरे मुंह में खाक, फिर पाकिस्तान के वजूद को खतरा लग सकता है। अमन और तरक्की और खुशहाली का जो सफर अभी शुरू हुआ है, फौरन इसको ब्रेक लग जाएगी। दहशतगर्दी को बलोच से न जोड़ा जाए, इसका बलोचियत से कोई ताल्लुक नहीं। निहत्ते मुसाफिरों, औरतों, बच्चों को निशाना बनाना बलोच रवायत नहीं। हम तमाम बलोच इसकी शदीद मुजम्मत करते हैं। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा, दहशतगर्द चंद घंटे के अलावा 1 इंच पर भी कब्जा नहीं कर सकते। सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान सीने पर गोली खाकर हमारी माओ और बच्चों की हिफाजत कर रहे हैं। बलोच रवायात में निहत्ते मुसाफिर, खवातीन, टीचर्स, बार्बर्स, नाई, धोबी, कहीं बलूचिस्तान की ये रवायात नहीं रही। हम तमाम बलूचिस्तान के लोग इसकी मजम्मत करते हैं। ये जो टेररिज्म है, इसको बलोच से जोड़ा भी न जाएगा, बलोचियत से कोई ताल्लुक नहीं। जो बंदूक के जोर पर, वायलेंस के जोर पर वो इन्वायरमेंट हमसे छीनना चाहते हैं। कैन नॉट होल्ड एन इंच ऑफ आवर लैंड फॉर मोर देन 3-4 आवर्स। सिक्योरिटी फोर्सेस ने सीनों पे गोलियां खा के हमारे जो बच्चे हैं उनकी हिफाजत कर रहे हैं, हमारी माओ की हिफाजत कर रहे हैं। जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्द हमले के खिलाफ कौमी असेंबली में करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली गई। तारिक फजल चौधरी ने करारदाद पेश की, जिसमें कहा गया कि मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। This House firmly condemns the hijacking of the Jafar Express and all acts of terrorism. All those in favor of the resolution may say aye. All those against it may say no. The resolution is adopted with consensus and unanimously.
वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं दहशत गर्दों ने 400-500 अफराद यरगमाल बनाए। PTI के सिवा पूरी दुनिया पाकिस्तान के साथ खड़ी है। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा, बलूचिस्तान का बहरान अयूब दौर से शुरू हुआ। अयूब खान उनका रिश्तेदार था और बाजवा उनका बाप था। उनकी हुकूमत में फैज और बाजवा ने ब्रीफिंग दी कि दहशत गर्दों को लाकर बसाना पाकिस्तान के हक में है। ऑपोजिशन से दरखास्त है, पाकिस्तान की बका की जंग लड़े, एक शख्स के इख्तिदार की जंग न लड़े। हिज़्ब इख्तिलाफ एक शख्स के इख्तिदार की जंग न लड़े। दहशत गर्दों ने 400-500 अफराद को यरगमाल बनाया। सारी दुनिया इस क्राइसिस में पाकिस्तान के साथ खड़ी है। स्वाइन की इमरान नहीं तो पाकिस्तान नहीं है, उस नारे के साथ खड़े हैं। थोड़ी शर्म कर लें, कोई हया कर लें। बलूचिस्तान की क्राइसिस का आगाज अयूब खान के दौर में हुआ। अयूब खान आपका रिश्तेदार था, मुशर्रफ आपका रिश्तेदार था, बाजवा आपका बाप था। 4 साल जो इनकी हुकूमत रही है, इधर जनरल बाजवा और जनरल फैज बैठ के ब्रीफिंग दे रहे थे कि इन दहशत गर्दों को वापस ला के बसाना पाकिस्तान के हक में बड़ा अच्छा है। दरखास्त है अपोजिशन बेंचों से कि पाकिस्तान की सालमियत की जंग लड़ें, पाकिस्तान की बका की जंग लड़ें, एक शख्स के इक़्तिदार की जंग न लड़ें। वजीर दिफा में हया होती तो इस्तीफा दे देते। असद कैसर का तुर्की पे बतुर्की जवाब। साबिक स्पीकर ने कहा कि उनमें गुंजाइश और सलाहियत ही नहीं है। ये सब PTI नहीं तुम्हारी नाअहली की वजह से हुआ। इखलाकी जुर्रत और हया होती तो इस्तीफे का ऐलान कर देते। हमारे लिए सबसे पहले पाकिस्तान है। डिफेंस मिनिस्टर साहब है, वो आपको कर रहे थे कि वो भी बात करेगा, लेकिन उनकी दिल दिमाग पे PTI सवार है। वो इल्जाम तराशी करने पे तुला हुआ है। जिस तरह बयानिया बयान कर रहा है कि सब कुछ PTI की वजह से हो रहा है, ये सब कुछ तुम्हारी नाअहली की वजह से हो रहा है। तुम्हारे अंदर वो कैपेसिटी नहीं है, तुम्हारे अंदर वो सलाहियत नहीं है। कोई भी अखलाकी जुर्रत होती, कोई शर्म और हया होता, कोई कहता कि मैं रिजाइन करता हूँ, आपने अपनी खारिजा पॉलिसी को रिविजिट करना होगा। हमारे लिए सबसे पहले पाकिस्तान है। हर बात पर कहते हैं कैदी नंबर 804। बिलावल भुट्टो की पार्लियामेंट में तकरार। बोले मुल्क में कैदी नंबर 804 से भी बड़े मसले हैं, उन पर भी ध्यान दें। हमारे वोटर को कैदी नंबर 804 की रिहाई से कोई दिलचस्पी नहीं है। कैदी को छुड़वाने के अलावा आप पर और भी जिम्मेदारियां हैं, उनको भी पूरा करें। सदर जरदारी कहे कि महंगाई में कमी हो रहा है, दूसरी तरफ कैदी नंबर 804 को रहा करो। दहशत गर्दी का मुकाबला हमें करना है, कैदी नंबर 804 को रहा करो। फलस्तीन के मजलूम अवाम और कश्मीर के मजलूम अवाम के साथ हम खड़े हैं, कैदी नंबर 804 को रहा करो। सदर जरदारी कहे नया क्लास का मुखालफत करते हैं, ये कहते हैं कि कैदी नंबर 804 को रहा करो। इस मुल्क में दूसरे भी लोग हैं। हमारा वोटर का कोई दिलचस्पी नहीं है कि आप उसको कैदी नंबर 804 कहे, कोई और कहे, रहा करे या ना करे। कैदी नंबर 804 को रिहा करने के अलावा भी कोई जिम्मेदारियां हैं। सही सियासत करना है तो कैदी नंबर 804 के अलावा किसी और चीज में भी तनकीद किया करे हम पे। बेरोजगारी में भी थोड़ा गौर दे। दहशत गर्दी का आग है, उसमें कोई पॉलिसी तो बना दे। कबायली इलाके से लेके पेशावर तक एक तो तरक्याती मंसूबा को शुरू कर दे। शिबली फराज ने दहशत गर्दी पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने की तजवीज दे दी। कहा कि APC में बानी PTI को भी मदऊ किया जाए। दहशत गर्दी अहम मसला है, पैरोल पर भी बाहर ला सकते हैं। चीजों को वही शख्स कंट्रोल कर सकता है जिसके पीछे अवाम हो। सोशल मीडिया ऐसी कुव्वत है जो किसी के हाथ में नहीं। बुलानी चाहिए, उसमें खान साहब को भी मदऊ करना चाहिए। सिर्फ वही शख्स चीजों को मैनेज कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है जिसके पीछे अवाम खड़े हो। इशू है दहशत गर्दी का, जितना अहम वो है उसके लिए तो आप पेरोल पे भी किसी को बाहर ला सकते हैं। सोशल मीडिया एक ऐसी कुव्वत है, किसी के भी हाथ में नहीं। लाहौर के इलाके मुगलपुरा में डबल कैबिन गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिले के मुहाफिजों का शहरी पर तशद्दुद। गार्ड्स ने पुरहुजूम मकाम पर सीधे फायर भी किए। कार सवार शहरी पर फायरिंग और तशद्दुद की वीडियो सामने आ गई। वाकया बीजिंग अंडरपास में पेश आया। मुसल्लह अफराद ने डबल कैबिन गाड़ी से उतरकर शहरी की कार रोकी, सीधे फायर किए और मारपीट का भी निशाना बनाया। डबल कैबिन गाड़ियों के काफिले में शामिल एक गाड़ी में मुसल्लह पुलिस एहलकार भी सवार था। साइड पे लगा लो, साइड पे लगा लो, गाड़ी साइड पे लगा लो, साइड पे लगा लो। इसको बोलो फायर मारे मुझे, गाड़ी साइड पे लगा लो। फायरिंग की है आपने, सारी वीडियो बनी हुई है, वीडियो बनी हुई है भाई। इसको साइड पे बंदे को उतारो, आपका गार्ड है।
اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں احمد کھوکر. احمد، پنجاب کے سب سے بڑے شہر میں اسلحہ بردار یوں دندناتے پھر رہے ہیں، پولیس کیا کر رہی ہے اور یہ معاملہ کیا تھا؟ ہاں بالکل، یہ دیکھیں یہ لاہور کا علاقہ ہے مغل پورہ، اور مغل پورہ کی حدود ہے بیجنگ انڈر پاس. یہاں یہ دیکھیں کالے ڈالے پر موجود کچھ لوکل کمپنی کے پرائیویٹ کمپنی کے گارڈ ہیں جنہوں نے ایک کار سوار شہری کو روکا ہے، اور نہ صرف روکا بلکہ اس کو اسلحہ دکھا کر اسلحہ سر عام عوام کے بیچ میں لہراتے رہے ہیں اور اس کو ڈراتے رہے ہیں. پھر اس کے بعد جب وہ شہری گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا اور پھر اس کی سیدھا گاڑی پر فائر کیا جس سے اس کی جان بچی، لیکن گاڑی پر وہ سیدھا فائر کیا. جب وہ شہری باہر نکلا ہے ان سے پوچھنے کے لیے سوال کہ اس کی گاڑی پر فائر کیوں کیا، تو پھر اس کے ساتھ باقاعدہ طور پر انہوں نے بحث و تکرار کیا اور اس کو تشدد کا نشانہ بھی بنایا. شہری نے جو ہے وہ بڑی ہی کوشش کی اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی اور ان سے باقاعدہ طور پر پوچھنے کی کہ وہ کیوں اس طرح کر رہے ہیں اور ان کی جان کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں. لیکن وہ کافی زیادہ تعداد میں سے تقریباً کوئی 15 کے قریب جو ہے وہ لوگ تھے، اور 2 ڈبل کیبن ڈالے تھے کالے رنگ کے جس پر لوکل کمپنی کے گارڈ تھے اور باقاعدہ اسلحہ سمیت تھے وہ. تو شہری نے بھرپور کوشش کی اور بڑی ہی جرات کے ساتھ ان کا مقابلہ بھی کیا اور ان کو روکنے کی کوشش کی کسی طریقے سے اس کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیں. لیکن جب وہاں پر ڈولفن گزر رہی تھی، ایک ٹیم نمبر 17 ہے ڈولفن کی، انہوں نے جب دیکھا ہے اور یہ فائرنگ کی آواز سنی تو آواز سن کر وہ کنویں پر پہنچے ہیں اور انہوں نے کوشش کی ڈبل کیبن جو گاڑی ہے اس کے گارڈ کو پکڑنے کی. تو وہاں پر ایک گاڑی میں اپنا اسلحہ اور ایک گاڑی چھوڑ کر یہ جو گارڈ تھے وہاں پر ایک پرائیویٹ کمپنی کے وہ فرار ہو گئے. تو احمد، اگر شہری سے آپ کی بات ہوئی ہو، شہری کیا بتاتا ہے کیوں یہ جو مسلح افراد تھے انہوں نے اسے تشدد کا نشانہ بنایا؟ کیا گاڑی ہٹ ہوئی تھی؟ کیا کوئی دشمنی ہے؟ دیکھیں، شہری سے بات ہوئی ہے ہماری. شہری کی جو شناخت ہے وہ عمران کے نام سے ہوئی ہے اور اس کا کہنا ہے کہ وہ ریون کی طرف سے آ رہا تھا اور باقاعدہ کپڑے کی دکان میں کپڑے کا تاجر ہے اور کپڑے کی ہی مارکیٹ میں جا رہا تھا کہ راستے پر جو ڈبل کیبن ڈالے ہیں انہوں نے اس کو روکا اور ان کی کسی قسم کی کوئی لڑائی یا کچھ جھگڑا نہیں تھا. موقع پر کلامی کی ہے، اس کو روکا اور سیدھا فائر کیا ہے اور اس حوالے سے باقاعدہ شہری نے اپنی اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ بھی دی ہے اور اس نے سارا وقوع بھی اس حوالے سے بتایا ہے. اور ڈولفن پولیس جب آئی ہے موقع پہ تو وہ گارڈ جو تھے وہ گاڑیوں سمیت بھاگے ہیں. ٹھیک ہے احمد، ذرا آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے. اس واقعے کے حوالے سے شہری کا کیا کہنا تھا ناظرین کو وہ سنواتے ہیں. روڈ سے میں آ رہا ہوں، یہ کچھ لوگ آئے جیسے کہ آپ نے ویڈیو میں بھی دیکھا، مجھے روک کے پل کے نیچے اور انہوں نے فائرنگ کی ہے. فائر انہوں نے سیدھا کیا، گاڑی کو لگ گیا. دوسرا فائر تو بالکل جب میں باہر نکلا ہوں مجھے سیدھا ایسے کرنے لگا تھا. لوگ آگے انہوں نے ویڈیو بنائی تو بھاگ گئے ہیں، اپنا ڈالا بھی ادھر چھوڑ گئے، گن بھی ساتھ چھوڑ گئے. اس گاڑی میں تو 5 بندے تھے نا، جو ڈالا ہم نے پکڑ لیا. دوسرے تھے وہ بھی، اس میں بھی 10-15 کے اندر سے گارڈ نکلے ہیں. تو شہری کی گفتگو آپ نے سنی. احمد، یہ بتائیے کیا اس واقعے کا مقدمہ درج ہوا ہے؟ پولیس نے کوئی کارروائی کی ہے؟ دیکھیں، ابھی تک اس حوالے سے کوئی مقدمہ جو ہے وہ درج نہیں کیا گیا. صرف ڈولفن پولیس نے جو ہے وہاں پر جو موجود گاڑی تھی، جو گاڑی ڈولفن کو دیکھ کے اور شہری کو دیکھ کے جو وہ گارڈ چھوڑ گئے تھے ڈبل کیبن ڈالا، وہ گاڑی جو ہے وہ ڈولفن پولیس نے اپنی تحویل میں لے لی ہے اور اس کے اندر سے اسلحہ بھی برآمد ہوا. 3 رائفلیں برآمد ہوئی ہیں اور باقاعدہ طور پر گولیاں اور میگزین بھرے ہوئے برآمد ہوئے ہیں. ان تمام تر چیزوں کو جو ہے وہ ڈولفن پولیس نے اپنی تحویل میں لے کر تھانہ مغل پورہ پولیس کے حوالے کر دیا. لیکن ابھی تک کسی قسم کی کوئی مزید کارروائی عمل میں نہیں لائی گئی. نہ ہی یہ پتہ لگا کہ وہ کس بندے کے گارڈ تھے اور نہ ہی ابھی تک یہ پتہ لگا کہ ان کا تعلق آیا لاہور سے تھا یا لاہور سے باہر کے تھے، اور نہ ہی ابھی تک کوئی مقدمہ درج ہوا ہے. تمام تر چیزوں کے حوالے سے پولیس جو ہے وہ تحقیقات جاری ہے اور تمام تر. ٹھیک ہے، بہت شکریہ احمد کھوکر اپڈیٹ کرنے کے لیے. خبریں اور بھی ہیں لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. خارجیوں کا جنڈولا میں سیکیورٹی چیک پوسٹ پر حملہ. ISPR کے مطابق سیکیورٹی فورسز کی مؤثر جوابی کارروائی، حملہ ناکام بنا دیا گیا. خارجیوں نے دھماکہ خیز مواد سے لدی گاڑی دیوار سے ٹکرائی. فائرنگ کے شدید تبادلے میں خودکش بمبار سمیت 10 خوارج ہلاک ہو گئے. خارجیوں کا جنڈولا میں سیکیورٹی چیک پوسٹ پر حملہ. ISPR کے مطابق سیکیورٹی فورسز کی مؤثر جوابی کارروائی، حملہ ناکام بنا دیا گیا. خارجیوں نے دھماکہ خیز مواد سے لدی گاڑی دیوار سے ٹکرائی اور فائرنگ کے شدید تبادلے میں خودکش بمبار سمیت 10 خوارج ہلاک ہو گئے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کہتے ہیں صدر زرداری کی تقریر سیاسی نہیں بلکہ اتحاد اور اتفاق کے لیے تھی. ایک جماعت قیدی نمبر 804 کے لیے نعرے لگاتی رہی. PTI دور میں 2 کینال نکالنے کی منظوری دی گئی، ان کو یاد رکھنا چاہیے.
قیدی نمبر 804 کے سوا بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، السلام علیکم۔ صدر سرداری کی تقریر اتحاد اور کنسنسس کی تقریر تھی، اور دوسری طرف قیدی نمبر 804 کو رہا کرو۔ ان کی حکومت نے 2 کنالز کی اجازت کی، ہم آن ریکارڈ پہ ہے، ان کا مخالفت کرتے آ رہے تھے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ گرین پاکستان بائی ایکسٹینشن اور گرین پنجاب، گرین سندھ جیسے بھی جو ہمارے زراعت سے تعلق رکھتے ہیں، اس کا کامیابی ہم سب کا کامیابی ہے، مگر اس پہ بھی یہ کہتے ہیں کہ قیدی نمبر 804 کو رہا کرو۔ سندھ اسمبلی میں دریائے سندھ سے 6 نہریں نکالنے کے خلاف قرارداد منظور۔ وزیر اعلی سندھ مراد علی شاہ نے قرارداد پیش کی۔ قرارداد میں کہا گیا کہ یہ ایوان چولستان سمیت 6 نہروں کی تعمیر کو مسترد کرتا ہے۔ چولستان سمیت کوئی نہر سندھ کی مرضی کے بغیر تعمیر نہیں ہو سکتی ہے۔ پیپلز پارٹی کے ارکان سندھ اسمبلی نے کہا کہ سندھ کو دیوار سے نہ لگایا جائے، ہم ہتھیار نہیں اٹھائیں گے لیکن مرتے دم تک لڑتے رہیں گے۔ This House categorically rejects the construction of 6 new canals on Indus River and its tributaries, including the Cholistan Canal, as illegal, unconstitutional, and a direct violation of the 1991 Water Accord. This House demands an immediate halt to any plans, activities, or work related to the construction of the Cholistan Canal. This House reaffirms its strong stance in defending Sindh's water rights and declares that any attempt to divert or withhold Sindh's water share through the construction of Cholistan Canal or by any other means will be met with firm resistance by the people of Sindh, their representatives and the provincial government. This House urges the federal government to immediately initiate dialogue with all provincial stakeholders. MQM رہنما ڈاکٹر فاروق ستار کی پیپلز پارٹی پر کڑی تنقید۔ کہا CCI نے 1991 کے ریکارڈ میں سندھ کو 2 ملین ایکڑ اضافی پانی دیا۔ بے نظیر کے دور میں ان کے وزیر آبپاشی مصطفیٰ کھر نے سندھ کا اضافی کوٹا کم کر دیا۔ نہروں پر شور مچانے والے تھوڑا اس پر نظر ثانی کریں۔ جب کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ نے 1991 میں ایک ریکارڈ دیا تھا تو سندھ کو 2 ملین ایکڑ پانی اضافی ملا۔ بے نظیر بھٹو شہید کی حکومت آئی تو ان کے وزیر آبپاشی مصطفیٰ کھر صاحب تھے، انہوں نے وہ 2 ملین ایکڑ فٹ پانی جو سندھ کا کوٹا ایڈیشنل تھا وہ کم کر دیا۔ آج نہروں پر آپ شور کر رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، لیکن یہ 2 ملین ایکڑ فیٹ پانی جو واپس کیا گیا تھا پنجاب کو، وہ آپ کی حکومت میں کیا گیا تھا۔ کراچی میں 24 گھنٹے کے دوران ڈکیتی کی 2 بڑی وارداتیں۔ اسٹیل ٹاؤن تھانے کی حدود میں کانٹے کے دفتر سے ڈاکو 10 لاکھ روپے لوٹ کر لے گئے۔ 4 موٹر سائیکلوں پر 9 ملزم زبردستی دفتر میں گھس گئے۔ ایک ملزم نے پولیس وردی اور دوسرے نے پولیس کیپ پہن رکھی تھی۔ ملزمان موبائل فون اور دیگر سامان بھی لے گئے۔ گزشتہ روز ملزمان نے پیپلز بس سروس کے عملے سے بھی لوٹ مار کی تھی۔ ڈرائیور کے دعوے کے مطابق 6 ملزمان گاڑی میں آئے، 11.5 لاکھ روپے اور موبائل لے گئے۔ اطلاع دینے کے باوجود پولیس نہیں آئی۔ پولیس کا کہنا ہے بس سروس انتظامیہ کے دعووں میں تضاد ہے۔ ڈاکو نے 11 نہیں 5 لاکھ روپے لوٹے۔ ملزمان نے 4 موبائل اور گارڈ کا اسلحہ بھی چھینا۔ حقائق جاننے کے بعد مقدمہ درج ہوگا۔ 6 بندے آئے، کار کھڑی کی ہماری گاڑی کے ساتھ، 2 بندے کار کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، 4 بندے اتر کے آئے۔ ایک کو ماسک لگا ہوا تھا، باقی جو 3 تھے وہ ایسے ہی تھے۔ جس نے ماسک لگایا ہوا تھا اس نے پسٹل نکالا، گارڈ والے کو بھی پکڑ لیے اور ہمارے کو اور کنڈکٹر کو پکڑ کے گاڑی کے اندر لے گئے۔ گاڑی کے اندر کیشر بھی بیٹھا تھا، ہمارا منشی بھی بیٹھا تھا۔ پیچھے گئے کیشر کے پاس، اس کو چپیٹ مارا ہے، اس سے موبائل لیے، بولے پیسے کدھر پڑے، اس نے بولے پیچھے پڑے ہوئے۔ وہ پیچھے گئے، رومال میں سارے پیسے میں سے اٹھا کے، کتنے پیسے تھے؟ تقریباً 11.5 لاکھ روپیہ بتا رہے۔ اندر چارجنگ کے اوپر کسی نے لگائے ہوئے تھے 2-3 موبائل، وہ بھی پڑے تھے، وہ بھی اٹھائے۔ پولیس کتنی دیر کے بعد آئی تھی؟ پولیس نہیں آئی۔ رنگوں کی برسات، ہندو برادری منا رہی ہے ہولی کا تہوار۔ سکھر میں خوشیوں سے بھرپور تقریبات میں خواتین بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہیں۔ ہر طرف رنگ بکھرے ہوئے ہیں۔ سہرش کھوکھر کی رپورٹ۔ ہاں جی، برا نہ مانو، ہولی ہے۔ ہندو برادری جو ہے وہ بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ، دھوم دھڑاکے کے ساتھ اپنا ہولی کا تہوار جو ہے وہ منا رہے ہیں۔ خواتین ہیں، بچے ہیں، خوب ہلا گلا ہو رہا ہے۔ ہولی میں ہم لوگ بہت انجوائے کرتے ہیں، کلرز کے ساتھ کھیلتے ہیں، مٹھائیاں بانٹتے ہیں، اور آج تک وہی کرتے آئے ہیں۔ سچائی کی جیت ہی ہونے لگی ہے۔ سچائی کی جیت کو سیلیبریٹ کرتے ہیں اور ان کو رنگوں میں جو ہے وہ بھر دیتے ہیں ایک دوسرے کو، چاہے
बच्चे हों बड़े हों, रंगों में जो है वो होली के रंग हर तरफ फैले हुए फिजा में नजर आते हैं। कमांडर बहरीन नेशनल गार्ड जनरल शेख मोहम्मद बिन ईसा बिन सलमान अल खलीफा की एयर हेडक्वार्टर्स आमद। पाक फजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात की। ISPR का बताना है मुलाकात में पाकिस्तान और बहरीन के दरमियान बरादराना ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम करने पर इत्तफाक किया गया। बहरीन नेशनल गार्ड के कमांडर ने पाक फजाइया की मकामी सतह पर तरक्की की तारीफ की। पाक फजाइया के साथ फजाई ताउन बढ़ाने में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। मुलाकात में पाक फजाइया और बहरीन के दरमियान तरबियती और दिफाई ताउन के फरोग पर भी तबादला ख्याल किया गया। कमांडर बहरीन नेशनल गार्ड की जानिब से नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क से साजो सामान के हुसूल में दिलचस्पी जाहिर की गई। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। लाहौर के गंगाराम अस्पताल इंतजामिया की मुबैना गफलत से नौमौलूद झुलस गई। जलने की वजह पूछने पर अमले ने वालिदैन को नर्सरी से निकाल दिया। बच्ची 10 दिन से इंक्यूबेटर पर थी। वालिद रफाकत अली ने बताया, गुज़श्ता रात देखने गए तो बच्ची जल रही थी। अमले की गफलत से इंक्यूबेटर मशीन का दर्जा हरारत ज्यादा हो गया था। जबरदस्ती बयान लिया कि बच्ची जली नहीं, उसे एलर्जी है। डॉक्टर्स ने डरा धमका कर बयान लिया। डॉक्टर नर्सेज MS सारा स्टाफ इकट्ठा हो गया सी। कहने लगे कि तू ए बयान दे कि मेरी बच्ची ਨੂੰ इन्फेक्शन है, जली नहीं। लिहाजा हकीकत यही है कि मेरी बच्ची जली है ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿਰਾਸਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹਿਰਾਸਾ ਕਰਕੇ अपनी मर्जी का बयान दिया। मुलजिम अरबगान ने पुलिस के सामने मुस्तफा आमिर के कत्ल का एतराफ कर लिया। मरकजी मुलजिम का पुलिस बयान प्रोसिक्यूशन ने फाइल का हिस्सा बना दिया। अरबगान के बयान के पहले हिस्से की नकूल AIY न्यूज ने हासिल कर ली। मुलजिम ने कहा कि वो 2 साल से अकेला डिफेंस के बंगले में किराए पर रह रहा था। बंगले में कॉल सेंटर चलाता था जिसमें 30 से 40 लड़के लड़कियां काम करते थे। 2019 में कस्टम्स ने उसे एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया था। उसने कनाडा से वीड मंगवाई थी और खुद एयरपोर्ट लेने गया था। उसके खिलाफ गिजरी, क्लिफ्टन, दरख्शा, बोर्ड बेसन में मुकदमात दर्ज हैं। मेरी माहाना आमदन करोड़ों रुपए थी। कुछ दोस्त कारोबार के पीछे पड़े तो कारोबार बंद कर दिया था। शिराज बचपन का दोस्त है। 1.5 साल कबल दोबारा साथ घूमने लगे थे। दूसरी जानिब FIA हुकाम ने अरबगान को सिक्योरिटी फराहम करने वाली सिक्योरिटी कंपनी हुकाम के बयानात कलमबंद कर लिए। समंदर से खजाना निकाल लिया गया। क्रिकेट दीवाने झूम उठे। HBL PSL सीजन 10 की ट्रॉफी की मुनफरिद अंदाज में रुनुमाई। चमचमाती ट्रॉफी गोताखोर ने बहेरा अरब की गहराई से खजाने की तरह निकाली और स्टेक होल्डर्स के हवाले की। ट्रॉफी का नाम दिल यूमिनारा रखा गया है। चांदी से तैयार की गई ट्रॉफी में 22,000 जरकून के पत्थर जुड़े हैं। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी कहते हैं, ट्रॉफी लीग की चमकती हुई मीरास और रोशन मुस्तकबिल की नुमाइंदगी करती है। आपको अपडेट करेंगे। 10 साल की तलाश के बाद गुमशुदा खजाना आखिरकार कराची पाकिस्तान के साहिल के करीब समुद्र की गहराई में दरियाफ्त हुआ है। इसे समुद्र से निकालने की कोशिशें इस वक्त जारी है। मजीद तफसीलात के लिए हमारे साथ रहिएगा। पाकिस्तान टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए क्राइस्ट चर्च में डेरे डाल दिए। खिलाड़ी आज आराम के बाद कल से प्रैक्टिस शुरू करेंगे। सीरीज की ट्रॉफी की रुनुमाई भी कर दी गई। रमजानुल मुबारक का दूसरा अशरा शुरू होते ही बाजारों में रौनकें। शहर खरीदारी के लिए मार्केटों का रुख करने लगे हैं। सदर कोऑपरेटिव मार्केट में खरीदारों का रश। दुकानदारों ने लिख कर लगा दिया एक दाम। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे चांद नवाब से। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सदर कोऑपरेटिव मार्केट में। रमजान मुबारक का दूसरा अशरा शुरू हो गया है। गहमा गहमी शुरू हो गई है। खवातीन जो है बिल्कुल उसके बरक्स के पहले खुद शॉपिंग करती थी, लेकिन इस दफा जो है वो मर्दों के लिए शलवार कमीज ले रहे हैं, बच्चों के लिए शलवार कमीज ले रहे हैं। बेटे के लिए शॉपिंग करने आई हूँ। महंगाई तो बहुत उलझ पड़े, लेकिन क्या करें, बच्चों को भी खुश करना है। इस वक्त
जो है शलवार कमीज कुर्ते की दुकानों पर रश है। अब तो दुकानदारों ने लिख के लगा दिया है कि फिक्स रेट है, एक दाम है, क्योंकि ग्राहक आते हैं और बार्गेनिंग करते हैं, लेकिन हमने फिक्स रेट कर दिया है क्योंकि अच्छा और मियारी कपड़ा जो है वो कोऑपरेटिव मार्केट में ही मिलता है। जी, इसके साथ ही न्यूज बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज।